बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नया साल बिल्कुल सर पे है, नई तवक्कुआत, नई खुशियाँ, शायद नए गम भी। लेकिन इस साल में क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने साथ जीने वाले, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हों, कुछ बातें उनसे ज़रूर कहें। और ये बात अगर आप एक से उसका आगाज़ करें तो शायद उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा खूबसूरत बातें ऐड हों। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मिसेस उमेरा, इन्होंने अपने 16 साल बेटे के बारे में शिकायत की है कि मैं क्या करूं, वो नज़र का अच्छा नहीं है। अभी देखिए, माँ से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जान सकता। माँ ने उसे अपने घर में देखा हो या बाहर देखा हो, उसने शिकायत की हो और माँ के दिल पे इतना बोझ आया हो, इतनी तकलीफ आई हो कि उन्होंने मुझे कॉल की, मुझसे पूछा। अच्छा, मैंने सुबह अपने जो स्टाफ के 2 लोगों से फिर पूछा कि आप किन लोगों को समझते हो कि वो बदनज़र होते हैं। इनमें से अवैस का ताल्लुक लाहौर शहर से है, वो यहीं पले बड़े हैं। दूसरा मुदस्सर है, वो गोजरा से है, वो गांव से है। तो मुदस्सर का ख्याल था कि गांव में बदनज़र लोग ज़्यादा होते हैं और उसकी डेफिनेशन ये थी कि वो लोग जो नज़र लगाएं दूसरे की अच्छी जिन्स पे, गाड़ी पे, घर पे, रिश्ते पे, शक्ल पे, उनको भी वहाँ बदनज़र कहा जाता है। क्या नज़र बड़ी बुरी, पैड़ी नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो बदनज़री की बात हम कर रहे हैं वो ये नहीं है, वो दूसरी है, जब को किसी लड़की को या औरत को बुरी निगाह से देखता है। और मुदस्सर का ये कहना था कि अगर तो माँ बाप ने कभी समझाया हो, सिखाया हो तो भी हो सकता है, अच्छी कंपनी हो तो भी हो सकता है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई नमाज पढ़ने वाला हो तो क्या वो भी बदनज़र होगा? इस पर दोनों सोच में पड़ गए, क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल का तो कहना यह है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बदकिस्मत कि जो नमाज पढ़ते हों, मस्जिद से निकलते हों और राह चलती औरत पे उनकी नज़र पड़े और नज़र उनकी फिरे ना, यानी उनके दिल में ये गुमान, ये ख्याल ना आए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो ज़िंदगी में गलतियाँ करते थे, नमाज उन्होंने पढ़नी शुरू की और नमाज ने उनके दिल को लिटरली अपने हाथों में लेके ऐसे करके बदल दिया। पर ये उनके साथ होता है जो बदलना चाहें। अब मिसेस अमीरा, जो आपका मसला है, इसमें 2-3 चीज़ें और भी शामिल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मियाँ बदनज़र हैं, क्योंकि वो मियाँ जो मोटरसाइकिलों पे बैठे, साइकिलों पे बैठे, गाड़ियों पे बैठे दूसरों की औरतों को देखते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस बुरी आदत की वजह से उनके बच्चों में न सिर्फ उनकी इज्जत कम हो जाती है, मगर ये भी होता है कि कुछ बेटे अपने बाप की इस आदत को एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि बुरी नहीं है, बाप देखता है, क्योंकि ये जो गुनाह बेलज़्ज़त है, बाज़ार तो अच्छा लगता है, इसमें कुछ आपका जाता नहीं है, वो तो नामा अमाल काला होता जाता है, अमाल काले होते जाते हैं, फिर आपकी जो इज्जत है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चली जाती है। जो जिस बंदे को पता होता है, इवन आपके दोस्तों को इल्म हो, आपको घर नहीं वो लेके जाते। ऐसे बदनज़र लोगों को लोग घर पे नहीं लेके जाते। कल हमारे यहाँ काफ़ी सारे हमारे फैमिली के लोग जमा थे, तो उसमें से हमारी एक बहुत करीबी अजीज़ा ने मेरे स्टाफ के लोगों के बारे में कहा कि आपके जो स्टाफ के लोग हैं ये नज़र के बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे वो जुमला उन्होंने स्टाफ के बारे में कहा, पर मेरे दिल में एक राहत, एक खुशी उतरी कि ये दोनों बच्चे अपने माँ बाप के एतबार पे पूरे उतरे। यानी घर से बाहर जब कोई बेटा अपनी माँ बाप के लिए इज्जत का बायस बने और लोग उसकी ख़ानदानी, अच्छे ख़ानदान की तारीफ़ करें, चूँकि इसी उम्र के लड़के और लड़कियाँ जब उनसे लोगों को बदनज़री की शिकायत होती है तो जाहिर है ये बात ख़त्म तो वहीं पे जाके होती, माँ बाप पे, उसके उस्ताद पे, उसकी तालीमी इदारे पे। ये इतना बड़ा मसला है और इतनी बड़ी इंसान की शख्सियत जैसे ग्लोरीफाई होती है, ये डी ग्लोरीफाई कर देती है।
اور جو گھر میں مائیں یا بہنیں یا باپ اس موضوع پہ بات کر سکتے ہوں انہیں اپنے بڑے ہوتے بیٹوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ پیارے بچے کبھی کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو بد نظری سے نہیں دیکھنا، بد نگاہ نہیں بننا. اور یہ بد نگاہی تب بھی ہوتی ہے جب لوگ اکیلے بیٹھ کے موبائل پہ، پہلے لوگ بلو پرنٹس دیکھتے ہوتے تھے، گندی مندی فلمیں دیکھتے تھے، چونکہ وقت کے ساتھ ان کے نام بدلتے جاتے ہیں. ابھی مصیبت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ایکسیس میں ہیں، تو جس کی تعلیم، تربیت، استاد، ماں، دین اس کو اندر سے مضبوط کرے کہ وہ اکیلا بیٹھ کے نہ دیکھیں، تو کل آنے والے دنوں میں اس کی نسل بھی اس پہ فخر کرے گی کہ ان کا باپ اچھا تھا. اور بینگ دا سسٹر آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ کسی شادی بیاہ میں گیا، کسی سے گیا، آپ کے بھائی نے اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نظر جھکا کے رکھے گا اور بالکل بساکھیاں لے کے چلے گا. عام لوگوں میں جی بد نظر کی جو بہت بڑی خرابی آپ کو محسوس ہوتی ہے، اس کی نگاہ تیر کی طرح، یعنی آپ کو چھلنی کر دیتی ہے، وہ سکین کرتی ہر ایک کو گزرتی ہے. بہن جو سامنے آتا جائے اس کو اپنے پہ کنٹرول ہی نہیں رہتا اور سب کو وہ بری نظر سے، اچھا بری نظر سے اور سمجھیں کہ وہ آلموسٹ سب کو نیکڈ دیکھ رہا ہوتا، بغیر کپڑوں کے دیکھ رہا ہوتا، جیسے اس نے گندی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں وہ ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو بنیادی 3-4 چیزیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی میں نے دیکھی ہیں، ان کی زندگی میں سے عبادت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں سے رشتے یا عزا جو عزت کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیتے ہیں. ایون میں نے ایسے لوگوں کو اپنے خاندانوں میں، اپنے دفتروں میں بے وقت ہوا، یعنی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا بینچ اور ٹوٹی لکڑی اور کوئی بالکل بیکار قسم کا ٹائر جیسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو لوگ اٹھا کے سائڈ پہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے، ایسے لوگوں کو میں نے اس حالت پہ جاتے دیکھا. سو یاد رکھیے گا، اگر یہ عادت بد آپ کے کسی بھی عزیز میں بن رہی ہے تو اس کی بنیاد فوراً ڈھونڈیں، وہیں آس پاس ہے. اس کا کمرہ، اس کا موبائل، اس کا باتھ روم، اس کے دوست یا پھر اس کا باپ، ان میں سے جو آپ کے بس میں ہو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بے عزتی دنیا میں یہ بہت زیادہ ہے. اور دنیا میں اگر آپ کے بچے کی پہچان، عزت اور مان اور احترام اس وجہ سے ہو تو وہ آپ کے لیے بہت اطمینان کا لمحہ ہونا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں.